शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिंट महानदी रे कटकर महानदी रे जेबे रेलधार प्रवेश हेब, रेलधार जो जोड़ा रेलधार पुणी प्रवेश हेब, से समय रे कौन कौन सब लीला मान संसार घटव, विशेषकर कटक अंचल कि लीला मान सब हेब। आज मालिका वचन आलोचन ये विषय आम आलोचना करने जाऊे। आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो। महापुरुष कहले कहले बाबू रे रेलधार महा नदी रे जेबे प्रवेश लीला नाना प्रकार लगी जीव ओडिशा देश। ओडिशा देश हे सुजने से जे ओडिशा देश, ओडिशा देश हे सुजने देव ओडिशा देश। रेलधार महानदी रे जेबे हेब प्रवेश। देखो मालिका वचन न होइबा मालिकार कथा केबे मिछ हेब नाही। अच्युतानंद मालिकार जन पूर्व भानु बा पश्चिमे जीव अच्युत वचन आनन होइब। पूर्व भानु कले सूर्य पश्चिम दिगरे उदय बा संभव ही पारे। राम रे मोर मालिका गोटे अक्षर मिछ हेब नाही। तेणु सेतबेले कौन हेब, रेलधार जेतबेले महानदी रे प्रवेश हेब ना लीला नाना कारे लागिब। से जे ओडिशा देश नाना प्रकार लीला संसार लागिब। कि लीला लागिब ना बंदोबस्त हेब ओडिशा कर हेबनी कर संसार उछन होइब पृथ्वी होइब गोड़ा। आउ संसार उछन होइबा पृथ्वी होइब गोड़ा। संसार उछन होइबा पृथ्वी होइबा गोड़ा। बंदोबस्त हेब ओडिशा कर हेब निकर। ओडिशा बंदोबस्त हेब माने आपण देखिए महापुरुष लिखिछन एक कथा मालिकारे विभिन्न प्रकार उन्नतिमूलक कार्य ओडिशा सब हेब। विभिन्न प्रकार ओडिशा रे उन्नतिमूलक कार्य हेब। आउ संसार उच्छन होइब पृथ्वी होइब गुड़। ये समय संसार उच्छन सब होती रेलधार प्रवेश पर कोरोना महामारी केते बात्या केते कौन सब है। आउरी जोड़ा रेल पोल हम गोटे अच्छी अच्युत कहले दुईटा हम जितेबले 90 लाख साधु पूरीबे पूरी करू कटक भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत जे अनेक। भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत रे अनेक। भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत जे अनेक। सेतबले 90 लाख साधु पूरीबे पुरी ठारू कटक। बोले पुरी ठारू कटक जाए 90 लाख साधु पुरी जीवे। बुझिले जोड़ा रेलधार जो प्रवेश हम आउ से समय नागांत भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत जे अनेक। कहले भुवनेश्वर नागा माने बहुत रहिबे। आपण विश्वास करंतु बा न करंतु ये कथा को ग्रहण करंतु बा न करंतु किंतु वर्तमान आपण सूचना जदि नेबे गुप्त भाव रे अनेक नागा साधु माने खंडगिरी अंचल आपण जानिथिबे। खंडगिरी भुवनेश्वर खंडगिरी
ସେଇ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ବଉଳ ଲୋ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହୁଏନି କି? ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ। ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବହୁତ ନାଗାନ୍ତ ମାନେ ଆଗକୁ ରହିବେ, ନାଗା ମାନେ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବେ ରହିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ସମୟରେ ନାଗା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ନାଗା ମାନେ ସେଠି ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ମୁବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସୁଧର୍ମା ମହାସଂଘର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ମାଧବ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ? ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠିକି ଦେଖିବେ କି ମନୋରମ ପରିବେଶ। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଜପ ସେଠି ଚାଲିଛି, ଓଲଟ ନାମ ଜପ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ। ସେଠି ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜପ। ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ସେ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟରେ ଯୋଉଠି ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟା ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଅଖଣ୍ଡ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ସେଠାରେ ଚାଲିଛି। ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନା ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ, ଓଲଟା ଜପ ନାମ ଜପ ଚାଲିଛି। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନେ। ଏ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ, ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଓଲଟା ନାମ ଜପ ହଉଛି ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ। ରାସ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହିଛି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମନୋମୟ ପରିବେଶ, ମନୋରମ ପରିବେଶ। ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ମା ମାନେ ସ୍ନେହ ସଲୀଳା, ସେମାନେ ସେ ମା ମାନଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କେମିତି ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ସେଠି ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ମା अलौकिक सेठी पूजा पाउछन्ति शक्ति रही कौन ना दुर्गा माधव सेठारे पूजा पाउछन्ति दुर्गा माधव सेठारे पूजा पाउछन्ति शक्ति सेठा रही आपण जीवे आपण भीतर एक एक अपूर्व सिंहरण सेठी आपण अनुभव करिवे आपण मन काय मन सेठी काय कले शरीर मन ये दीटा ऊपर प्रभाव आपण सेठी पड़िबो अनंत माधव आश्रम जात खंडगिरी रही तेणु महापुरुष पूजन कले बाबू रे से लीला करुवे अनंत माधव मो वचन अटे ध्रुव अनंत माधव से लीला करुवे आउ भुवनेश्वर नागांत मान से खंडगिरी बहुत रही आगु कहले कटक कटीरे लंगोली धरा होइबे पूर्ण कालिया बोदारे सहस्रे दुष्ट हेबेनी धन कालिया बोदारे सहस्रे दुष्ट हेबेनी धन कालिया बोदारे सहस्रे दुष्ट हेबेनी निधन कटक कटीरे लंगोली धरा होइबे पुण लंगोली बाजी ये कटक रे धरा हेबे कौटी कालिया बोदा कटक रे कालिया बोदा नहीं कि गुरुक्षेत्र ए ज्ञानी गुणी मंडली तेणु सेठी महापुरुष को सहसे दुष्ट हेबे निधन दुष्ट माने बहुत निधन हेबे कालिया बोदारे परी जोबरा घाट रे परीक्षा हबो कालिया बोदारे मध्य महापुरुष लिखिछन कथा आओ ना कटक कोबरा आनी कट तले महानदी बाली कुद बौड़लो महानदी बाली कुद सिद्ध पुरुष प्रवेश होइण आरंभिबे मुक्ति युद्ध जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ